अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत ही गम का दिन है। आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। जी हाँ नाज़रीन, शाह आलम एक जगह है हैदराबाद के अंदर, शाहपुर। वहाँ पर औरतें एक जगह इकट्ठी होकर कुनत नाजिला पढ़ रही हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं बाबरी मस्जिद के लिए। अल्लाह ताला इन औरतों की दुआओं को बाबरी मस्जिद को दोबारा दोस्तों आमीन जरूर किया اللهم واعد المسجد الأقصى إلى البلاد المسلمين. اللهم نسألك أن تقضي الأقصى من قذة اليهود. اللهم إنا نسألك أن تقضي المسجد البابلي من قذة الهنود. اللهم طهره من الأوثان والأصنام. اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي. اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي في مكانه الأصل. اللهم طهره من الأوثان والأصنام. اللهم حرر إخواننا من كل سجن. اللهم تقبل شهداء البابلي. اللهم تقبل شهداء البابلي. اللهم احفظ مساجدنا كاشي ومكرا. اللهم احفظ مساجدنا كاشي ومكرا. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم احفظ مساجدنا. اللهم احفظ شبابنا. اللهم احفظ نساءنا. اللهم احفظ مدارسنا. اللهم احفظ مساجدنا في الهند. اللهم احفظ مساجدنا في الهند. اللهم احفظ بيوتنا في الهند. एजुनू चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इसलिए ये दिन हमारे लिए हमेशा गम का दिन रहेगा और इस दिन को हमेशा शहादत बाबरी मस्जिद के नाम से याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, उजाले शाह ईदगाह शहर हैदराबाद के अंदर ख़वातीन एक जगह जमा होकर बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर कुनूत नाज़िला का एहतमाम किए। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं और देखकर आप खुद भी इस दुआ में आमीन लिखकर शामिल हो सकते हैं। اللهم واعد المسجد البابلي للمسلمين. اللهم واعد المسجد البابلي للمسلمين. اللهم قوّنا لكي نعمر المسجد البابلي. اللهم قوّنا لكي نعمر المسجد البابلي. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوبي. ربنا وبعث فينا عمر بن الخطاب. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوبي. ربنا وبعث فينا محمود غزنوي. اللهم واعد المسجد الأقصى إلى البلاد المسلمين. اللهم نسألك أن تقضي الأقصى من قذة اليهود. اللهم إنا نسألك أن تقضي المسجد البابلي من قذة الهنود. اللهم طهره من الأوثان والأصنام. اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي. اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابلي في مكانه الأصل. اللهم طهره من الأوثان والأصنام. اللهم حرر إخواننا من كل سجن. اللهم تقبل شهداء البابلي. اللهم تقبل شهداء
من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ مساجدنا في الهند، اللهم احفظ مساجدنا في الهند، اللهم احفظ بيوتنا في الهند.